Hello, student. How are you today? Today, we are going to study about procedure text. Dalam bahasa Indonesia, itu adalah text procedure. Okay, look at this picture. What do you have in mind seeing this picture? Of course, you will see a digital camera. Okay, we start studying about procedure text because in our basic competence dalam kompetensi dasar kita itu ada memahami text procedure. Jadi dalam mempelajari text procedure ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama namanya fungsi sosial or social function. Social function ini adalah kalimat yang kita gunakan untuk menginformasikan atau membantu seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi di sini bicara mengenai langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, struktur teks atau namanya generic structure. Dalam generic structure ini ada 3 hal penting. Yang pertama namanya goals. Goal ini adalah tujuan. What you are going to do in doing something. That is a goal. Yang kedua namanya material. Material is something that you can use to do something. Or in another word, we can see ingredient. Jadi material and ingredient itu sama ya. Material adalah benda, ingredient adalah bahan-bahan. When you want to make something like how to make orange juice, you can say it is ingredient. But the thing that you can use to make orange juice, for example, blender, spoon, knife, a bowl, etc., it is material. And the third, yang ketiga adalah step. Step ini adalah tahapan atau langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada yang namanya unsur kebahasaan. Jadi dalam unsur kebahasaan ini adalah bahasa atau kalimat yang kita gunakan dalam membuat text procedure. Yang pertama tentunya ada yang namanya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, for example, switch on the blender cable and then press the power button. It is a kind of imperative atau sejenis kalimat perintah. Yang kedua, penggunaan action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang menyatakan tindakan. For example, cut the orange into some pieces. Ya, potong orange dalam beberapa bagian atau beberapa potongan. Jadi ini adalah action verb. Action verb yang mana? Yaitu kata cut. Baru yang ketiga penggunaan connective. Connective ini adalah kata yang kita gunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain sehingga kalimat tersebut berurutan. Ya, for example, the first, the second, after that, finally, ini adalah connective. Baru yang keempat yaitu penggunaan adverbial phrase atau frase kata keterangan. For example, boil the water for 3 minutes. Jadi kata for 3 minutes itu adalah contoh dari adverbial phrase. Ya, contoh lainnya bisa kalian lihat dalam language picture berikut ini. Yang pertama dia menggunakan simple present tense. Kalian masih ingat tentang simple present tense? Simple present tense ini adalah kalimat yang kita gunakan. Yang pertama dia digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau menyampaikan sesuatu peristiwa yang terjadi saat ini atau natural, alami ya, natural. Kemudian yang kedua, contoh dari imperatif adalah kata don't, mix, atau cut the orange into some pieces. Kemudian ada action verb
yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan. Ya, for example, turn on the blender, atau press the power button, atau put the ingredient in a plate, atau mix onion, salt, and etc. And then use connective. Connective tadi contohnya sudah ada ya, first, then, finally. Lalu ada penggunaan adverbial phrase. Di sini ada contoh lainnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, for 5 minutes, 2 centimeters from the top, dan lain-lain. Oke, anak-anak semua, sekarang Bapak akan perlihatkan dulu contoh text procedure. Ya, kalian lihat dulu di layar sudah Bapak sajikan. Itu ada the basic operation of a digital camera, operasi dasar dalam menggunakan kamera digital. Jadi ini adalah judul atau bisa kita sebut goal, ya, goal. Lalu setelah goal ada yang kedua, ya, a digital camera, an object. An object can be a friend, classmate, something interesting, or something you can find around the classroom, school, or schoolyard. So they are materials. Beside material, we can also use ingredients. Ingredients adalah bahan. Ya, when you make something, when you make like you make orange juice, fried rice, etc., it is ingredient. Beside ingredient, you can also use material. And the last, it is step. Ya, step biasanya itu adalah tahapan-tahapan. Jadi dalam step inilah digunakan connective tadi. Misalnya, hold the camera in the center the object in the LCD well. Ini tanpa menggunakan connective. Jadi kalau kita gunakan connective, first hold the camera and center the object in the LCD well. Second, move the object closer or use the zoom control for the result you want. Itu sudah menggunakan connective. When you are ready to take the picture, hold the shutter halfway. It is very important. So the camera set the focus, shutter speed, and various other calculations. A light should appear that let you know the camera is set to go. Then press the shutter all the way down. So this is the last step. Press the shutter all the way down. So there are many steps we use when you want to operate a digital camera. Okay, my student, look at this video. We will show you the video. It is example of procedure text. Okay, now Bapak akan tunjukkan sebuah contoh text procedure, yaitu how to make an omelette. You know omelette? Omelette is your favorite food. Everybody like omelette. Omelette ini kita sebut sebagai telur dadar ya. Okay. How to make an omelette? First, you need materials and also ingredient. A mixing bowl, it is material. A non-stick scale, material. A pinch of salt, sejumput garam. Ini adalah material or ingredient. It is ingredient ya, karena dalam bentuk makanan, bukan alat. Lalu ada spatula, it is material. Lalu ada a pinch of black pepper, it is also ingredient. The filling of your choice. When you make an omelette, you need a special taste. You can put beef, cheese, or paprika. So it is filling.
and then 2 or 3 large eggs, 1 tablespoon olive oil or butter, 1 tablespoon butter. This is they are ingredients and material. Now look at this example. It is the step how to make an omelette. We can start from the cooking instruction. First, it is connective, and also next step it is also connective. After that, also connective, then connective. Finally, it's all connective. So we use some connective to make this tech procedure. Okay, you can see. First, choose your omelette fillings. Chopped vegetable and cheese is the classic combination. Use your imagination, such as using shrimp, beef, paprika, or anything. Then beat eggs and salt and pepper. Third, crack the eggs into the mixing bowl and use the fork to beat them until the whites and yolks are well blended. Don't forget to add a pinch of salt and a pinch of black pepper. So this one, this instruction. The next instruction or the next step, place the skill on your stove and turn the burner to medium. Add 1 tablespoon olive oil or butter and then add all your filling to the skill. Allow them to sizzle just for a bit, then remove them from the skill and set them aside for a moment. And the last step, after that, pour in egg mixture to the skill. When the edges are turning crisp and pulling away from the skill, add your filling and juice down the center of the omelette. Then use the spatula to flip each outside of the omelette over the middle. Finally, slide the omelette out of the skill onto the plate. It is ready to serve. So this is an example of uh, tech procedure. I hope you can understand and you can enjoy and you can try at home to make something. Thank you very much. See you later. Yeah.